دروك ندخلو لحاجه جديده اللي هي كورد فيبرون. لا كورد فيبرون. دروك هنا لازم نعرفو حوايج كيما لا كورد. qu'est-ce que ça veut dire la corde? La corde c'est un milieu, milieu continu. C'est un milieu continu indimensionnel. معناتها ما عندهاش البعد. ما عندهاش البعد. ايون une longueur finie. عنده كيما نقولوا طول منتهي. بصح دي فوا يكون عنده البعد غير منتهي. دوك نشوفوا في ليكزارسيس كيفاش غادي يكون longueur finie parfois احيانا infini. هذه هي. دروك نعرفوا القوانين في هذا كاين هنا اللي تحفظ القوانين لي لوا. كاين الحاجه الاولى لازم تعرفها هي l'équation de la propagation de la corde. L'équation de propagation de la corde. اللي هي دائما نبدو بها ليكزارسيس خاطش اللي قد ديماري بها اللي هي دي رون au carré u par rapport à x au carré moins 1 sur c au carré. c au carré هذه c'est la célérité هي la vitesse fois des ronds au carré u par rapport à t au carré bien sûr égale à 0. هذه هي l'équation de propagation de la corde. وثاني كاين واحد avec c يعني نكتبوها avec c la célérité وهي نفسها ثاني لا فيتيس زد. كيما هنا في التيبي نورمالمون تكونوا دايرينها تاع باغ اكزومبل كيما الخيط تاع الجيتار من تبدا تحرك فيه يبدا يدير فيه هذوك الموجه تروح تضرب كاع النهايه تاع الخيط هذاك وتعاود تولي كيما هكا الموجه. ثاني نعرفوا بلي دي رون au carré t par rapport à des ronds carrés t sur t ولا هذا نكتبوها كيما هكا ما نكتبوهاش بالمشتقه نكتبوها ديريكت. المشتقه الثانيه تاع t بالنسبه ولا sur t égale moins oméga carré. ونعرفوا بلي kx c'est constante kx égale oméga sur c. وثاني هذه يسموها la relation de dispersion. La relation de dispersion. وثاني la deuxième dérivée de a sur a égale à moins kx au carré. هذه هي. وثاني اوميغا ايغالا هذه كيما تاع الفيبراسيون دو بي اف. اي اوميغا عندها الواو واحد اخر خاص بها اللي هو لا كونستانت ك ملتيبلي فوا سي. هذه هي. هادو هما
لي لوا اللي غادي نخدمو بهم. دروك نشوفو ليكزيرسيس. قال لك dans tout le problème on considère une corde homogène vibrant transversalement dans le plan OXY. L'équation du mouvement est de la forme y égale à f en fonction de x et t, soit t est mu la tension de la masse linéique de la corde à l'équilibre. Respectivement, on définit K le nombre d'ondes de cette onde. On appelle Y en fonction de X et T le déplacement transversal d'un micro de la corde situé en X et à l'instant T, on donne l'équation de la propagation de l'onde de D'Alembert sous la forme d rond au carré Y par rapport à X au carré est égal à mu sur T fois d rond au carré Y par rapport à T au carré. كيما هنا معطينا هذه لا غولاسيون وهذه l'équation de la propagation de l'onde وهذه انا اللي عطيتها لكم هذه de la corde ماشي كيف صح. قال لك on déduire la vitesse de la propagation des des ondes célérité C هذيك اللي قلنا عليها. On applique un ébranlement de type sinusoïdal. دروك هنا خاصه يجبد لا فيتيس اللي هي السيليريتي صح. سوليسيون premièrement كان قادر في ليكزارسيس يقول لك écrire l'équation de la propagation de la corde ou l'onde. معناتها نكتبو تاعنا هذه كيما هنا في بلاصه الاي كيما هنا انا عاطيكم الاي هنا راه عاطي الاي معليش غير كيف دروك هنا نكتبوها en fonction de y. Donc d rond au carré y par rapport à x au carré, d rond au carré y par rapport à x au carré كيما هنا au carré moins 1 sur c carré. هذه هي الطريقة moins 1 sur c carré fois d rond au carré y par rapport à t au carré, d rond au carré y par rapport à t au carré égale à 0. هذه la vitesse de la propagation de la corde. دروك هنا l'équation de la propagation de l'onde de D'Alembert راه عطينا هذا غادي نقولوه منا نديروها égale à 0 باش نطابقوها بين دي ونجيب لو سيليريتي. دروك d rond au carré y par rapport à x au carré, d rond au carré y par rapport à x au carré هذا غادي ننقله منا ثم يولي لنا moins mu sur t moins mu sur t d rond au carré y par rapport à t au carré égale à 0. Donc la célérité, la première question, la célérité c'est par identification. Donc mu sur t est égal à 1 sur c carré. Donc voilà, mu sur t égale à 1 sur c carré. C carré implique c carré est égal à l'inverse, t sur mu. T sur mu. Donc c égale à quoi? Égale à la racine de t sur mu. هذه هي la célérité par identification. Donc نروح نشوفوا deuxième question. Deuxième question, قال لك déterminer les solutions de l'équation de propagation. On utilise la méthode de séparation des variables. Séparation des variables. حنا شرع عندنا غير بشويه نروح نشوفوا في l'exercice. راه عطينا y égale en fonction de x et t. نكتبوها. Deuxièmement, خاطش لازم نسيبارو x وحدها و t وحدها. La méthode de séparation des variables. هذه on a y égale f x et t. هذه عاود كتبتها y égale f en fonction de x et t. دروك هذا راه كيما هكا ايغال الاكس غادي نردها وحدها والتي غادي نردها وحدها. معناتها الأ
خاطش لازم نكريي فونكسيون واحده اخرى اون فونكسيون دو اكس وحدها اون فونكسيون واحده اخرى اون فونكسيون دو كوا دو تي وحدها. دونك ا اون فونكسيون دو اكس ملتيبليي هذه في برودوي في فونكسيون الزوجه هي تي اون فونكسيون دو تي. هذه هي صحيح. a en fonction de x multiplié fois t en fonction de t. هذه هي المرحله الاولى. دروك انا اش نسحق؟ لاحظوا معايا دروك هنا انا نسحق ديغون او كاري y و ديغون او كاري x، سوا هذه سوا هذه. معناتها نسحق المشتقه الثانيه تاع الاي ونسحق المشتقه الثانيه تاع الاي. بصح هذه y en fonction de x وهذه y en fonction de quoi de t. صحيح. معناتها نسحق المشتقه الزوجه بالنسبه لاكس تاع y ونسحق المشتقه الزوجه تاع الاي اون فونكسيون دو كوا اون فونكسيون دو تي. هذه هي. دروك نروح نخدم، غادي نخدم هذه ومن بعد نخدم هذه ومن بعد ندير لا سوستراكسيون بيناتهم، طرح بيناتهم. دروك هذه غادي نعاود نكتبها هنا. نعاود نكتبها هنا y en fonction de x et t. قلنا كرينا فونكسيون en fonction de x multiplié fois t en fonction de t. هذه هي صح. دروك قلنا اش نسحق؟ نسحق المشتقه الزوجيه تاع y بالنسبه ل x المشتقه الزوجيه تاع y بالنسبه ل t. دروك نحوس على هذه. دروك ديرون y هذا ديرون y بارابور ا x ايكال كوا المشتقه الاول في الثاني زائد المشتقه الثاني في الاول. دونك شا تولي لنا المشتقه الاول هذا نرمزوا له ا بوين خاطش هذا راه فونكسيون ا بوين اكس المشتقه الاول في الثاني بليس ملتيبلي فوا تي دو تي. هذا يعتبر ثابت خاطش هذا ما راهش اون فونكسيون دو اكس زائد المشتقه الثاني هذا راه اون فونكسيون دو تي معناتها زيرو في الاول معناتها بليس زيرو. هذه هي. دروك نزيدو ديغون كاري y بارابور ا اكس او كاري. هذه اللي نحتاجها المشتقه الاول في الثاني زائد المشتق الثاني في الاول. دونك المشتقه الاول يولي لنا 2 بوين فوا اكس هذا 2 بوين فوا اكس بلس فوا تي دو تي بلس زيرو خاطش المشتق الثاني في الاول داين يقعد زيرو. هذه هي صاي. كيما المشتقه في بلاصه ندير كاع ديغون ا سور ديغون اكس او كاري درتها ا بوين في الاختصار الكتابه كيما كنا نديروها. دروك نعاود نحتاج بالنسبه لتي. دروك نحتاج بالنسبه لتي. هذه هي. دروك ديغون او كاري ولا باردون ديغون y اش تقول الاولى بارابور ا تي. دروك ايكال كوا دروك نعاودو نولو لهنا. هذا راه بالنسبه لاكس معناتها دروك نعتبروه ثابت. علاش؟ باسكو هنا راه اون فونكسيون دو تي. نروحو هذا يولي فونكسيون متغير. دروك تولينا تي بوين فوا ا اكس تي بوين اون فونكسيون دو تي فوا ا اكس المشتق الاول في الثاني زائد المشتق الثاني شحال زيرو خاطش علاش هنا راهي اون فونكسيون دو تي وهذا ثابت المشتق الثابت زيرو صاي بليس زيرو. زيد دروك ديغون او كاري y بارابور ا تي او كاري ايكال كوا هادي نعاودو نشتقوها. دونك تي دو بوين اون فونكسيون دو تي ملتيبلي فوا ا اكس. هذه هي بليس زيرو المشتق الثاني في الاول. هذه هي مليح. دروك نعوضوها هنا ولا هنا غير كيف نعوضوها هنا معليش الان سيغ سي كاري باش ما نضلوش نكتبو ميو سيغ تي. دروك ديغون او كاري y بارابور ا اكس او كاري هي هذه بارابور ا اكس او كاري ا دو بوين فوا تي دو تي. دونك ا دو بوين فوا تي دو تي هذه نعوض فيها ا دو بوين فوا تي دو تي moins 1 sur c carré moins 1 sur c carré multiplié par d rond au carré y par rapport à t au carré. d rond au carré y par rapport à t au carré c'est t2 point à x fois t2 point en fonction de t fois ax égale à 0. Voilà, égale à 0. 0.
صاي. دروك هذه هنا نديفيزوها par ax fois t de t. t de t صاي. ax باش نختزل ax وهنا t de t معناتها يبقى لنا غير a دو بوان سور a و t وحدها t مع t والa مع الa. هذه هي. دروك هذه ديفيزي كاع ليكواسيون غادي نديفيزيها. دروك اش تولي لي؟ تولي لي a دو بوان ولا تي دو تي تروح لنا مع تي دو تي تما تبقى لنا a دو بوان سور a دو بوان سور a باينه اون فونكسيون دو x moins 1 sur c carré 1 sur c carré t de point sur t والax غادي تروح لنا مع الاx t de point sur t t de point fonction de t sur t en fonction de t égale 0. هذه هي ولات مبسطة. دروك نروح نشوفوا القوانين اللي كتبناهم. t de point sur t égale moins oméga carré. هذه هي اللي درناها. دروك هذه غادي نانجكتوها هنا t de point sur t égale moins oméga carré. هذه نعرفوها قانون للحل. هذا هو. دروك نعوضها هنا. دروك اش تولي لي؟ تولي لي a دو بوان sur a بين en fonction de x moins 1 sur c carré. 1 sur c carré. t de point sur t, c'est moins oméga carré. هذه هي égale 0. Donc a de point sur a de point sur a شنو تولي لنا؟ a de point sur a الموا في الموا تعطينا بليس تسمى اوميغا كاري sur c carré. اوميغا كاري sur c carré égale 0. هذه هي. هذا غادي ننقله منه. Donc a de point en fonction de x sur ax égale oméga carré sur c carré. صح. احنا نعرفوا هذا القانون la relation de dispersion kx est égal à oméga sur c. On a kx est égal à quoi? Oméga sur c. Donc a de point sur a de point sur a égale à quoi? هنا oméga carré sur c carré. Donc kx au carré. kx au carré. هذه هي la relation اللي خرجناها. Donc دروك اش غادي يولي لنا؟ غادي يولي عندنا deux équations. Donc لاحظوا معايا هنا عندي t de point sur t est égal à moins oméga carré. Donc t de point implique t de point égale à quoi? Moins oméga carré multiplié fois t. هذه هي oméga carré multiplié fois t. Donc هذه l'équation هذه هنا غادي نقولوها منها تما تولي لنا t de point plus oméga carré t égale à 0. t de point en fonction de t plus نقلناها oméga carré multiplié fois t. هذه هي oméga carré multiplié fois t égale à 0. t en fonction de t égale à 0. هذه هي. والزوجة هذه l'équation الزوجة هذا فيدا donc implique هنا a de point en fonction de x égale à a en fonction de x multiplié fois kx au carré. هذه هي. هذه غادي نقولوها منها. donc تولي لنا ax a de point moins كانت هنا kx au carré نيشان. قبل هنا غير في السين هنا كانت الموا في الموا اش تعطينا؟ تعطينا بليس. هنا تعطينا بليس
في الموا باردون نغلط في لو سين بليس، معناتها ملي غادي تنقلها منا تولي لك موا، تولي لك بالموا. هذه هي موا اوميغا كاري سور سي كاري. دونك هنا وغادي تعاود ترجعها منها، تعاود تكتب هذه ليكواسيون، هذه تعاود ترجعها منها. هذه هي اوميغا كاري سور سي كاري هي اوميغا سور سي، وهذه تولي هنا بالموا. دونك كا اكس فوا ا اكس، هذا كا اكس فوا كا اكس بالموا، وهنا ترجعها منها هذا. دونك هنا تولي لك موا، خاطش هذه في دي موا. طيب معناتها دروك كي ترجعها تولي لك بالبليس، بليس ا اكس فوا كا اكس او كاري ايكالا زيرو. هذه هي. دروك قالك من قالك لا سوليسيون دروك لو ديفلوبمون ليميت دو، هذا الديفلوبمون